घड़ी इस वक्त सुबह के 7 बजा रही थी। वो शख्स अपनी आंखें खोलो चेहरे पर हाथ फेरे नजरें अपने साथ सोए मासूम वजूद पर डाल गया जो उसकी ने उसके सीने में मुंह छुपाए उसकी गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस करके वो उसे अपनी कैद से आजाद करता आराम से कैसा तकिया रखते चेहरे पर आई शरारती लट को कान के पीछे की उस पर तेरी नजर डाले जो उस पर सोते वो बेरा मासूम प्यारी लग रही और खुद का भारी भारी कदम उठाई बाहू की तरफ बढ़। कुछ देर में वो वाइट शर्ट पहने साथ में जीन्स चढ़ाए जो उसकी पर्सनैलिटी में कमाल की लग रही थी। बड़े बाल बड़ी नेट ऊपर से चमकती ब्लू आंखें चेहरे पर संजीदगी सजाए वो नीचे की तरफ बढ़ा। वो लाउंज में पहुंचा ही था। सामने बैठे शख्स को देखकर वो खामोशी से जाने लगा। तुमने क्यों क्या है? निकाह इस लड़की से हरीश सर्द सपाट लहजे में सामने खड़े शख्स से मुखातब हवा जिसने मुड़कर उसे देखा बात पता न उमर बोलो वो इंतहा का सर्द लहजा अख्तियार की उसे जवाब देते साथ बाहर की तरफ पड़ गया और वो खामोशी से दोबारा से सोफे पर बैठ गया। वो इंसान सिर्फ अपनी ही सुनता और जो उसका दिमाग कहता था वही करता। हस्टिस टिस टिस पस्ती आँख खुली आंखें मसलती वो उठकर बैठ ग्राउंड के साथ टेक लगा गई। तभी वो थोड़ा नींद में थी। जब नजर कमरे में गई इसे कल जो हवा वो सब याद आया। वही रसेंगरी नींद वो उसे अपने साथ सोता न पाकर उसे एक नाम से पकड़ते हुए बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ा मगर वो वॉशरूम में भी नहीं था। कहाँ चले गए सुबह सुबह मुझे छोड़कर? वो उदासी से कहते साथ सभी पर पहनने लगी। बालों को पोनी में कैद किया और नीचे की तरफ बढ़ी। एक तो इतना बड़ा घर है कोई भी गुम हो सकता है मुंह बनाए कहते साथ वो जीने उतर कर टीवी लाउंज में आई। सामने अनजान शख्स को बैठा देख मेहमत घबरा सी गई। अरीश की नजर भी इस पर गई। कौन हो? मेहमत घबराते हुए हिम्मत करते इस अनजान शख्स से मुखातब हुई। घबराओ नहीं, मैं आबाश का छोटा भाई हूँ। हरीश वो उसे घबराता देख नरमी से उसे कहने लगा जिस पर मेहमत को थोड़ी सी तस्वीर हुई। आप कहाँ थे? कल तो नहीं थे। वो मासूमियत से असफी तरफ नजरें किए उसे पूछने लगी जिस पर हरीश जो फोन पर कुछ पढ़ने लगा था। असफी बात से ध्यान दोबारा इस तरफ गया। जरूरी काम से बाहर था। वो उसे मुख्तसर सा जवाब देते साथ जाने लगा। महमूद उसे जाता देखने लगी। सुने वो उसे जाता देख कर पकार कर रोकने लगी। असफी आवाज से हरीश का और मार कर उसे देखा। मेरे एंग्रीमेंट कहाँ? वो इसे देखते हो फिक्रमंदी से पूछने लगी। एंग्रीमेंट आवाज की बात कर रही है। शहीद वो खुद कदमी करते हुए उसे देखने लगा जिस पर महमूद ने उसे फिर मुखातब क्या बाहर गया है आ जाएगा। वो उसे कहते साथ ऊपर चला गया और महमूद मुंह बना गई। ये भी सवीर वो मुंह बनाए उसे कहते साथ दोबारा कमरे की तरफ बढ़ गई और वही बेड पर बैठकर आबाश के आने का इंतजार करने लगी। पिस 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 हमने कराची का छपा छपा आया। आपकी बेटी कहीं भी नहीं मिली। इंस्पेक्टर आते हुए उन्हें बताने लगा जिस पर माया जबीन की हालत और बिगड़ती चली गई। तभी गार्ड अंदर दाखिल हवा क्या है? ये अख्तर खान उसके हाथ में खाकी लिफाफा देखकर पूछने लगी साहब कोई लड़का था कि अख्तर खान को दे देना? ये तो वही देने आया हूँ। वो उसे बताने वो लिफाफा थमाते चला गया। अख्तर खान माथे पर ये लिफाफा खोलने लगे। 5-6 तस्वीर। महमूद अख्तर खान तस्वीरों ने महमूद को देख कर हैरत में मुबतला हुए। वो किसी अजीब से शख्स के साथ बैठी थी। साथ मौलवी भी मौजूद था। एक में वो साइन कर रही थी और एक में वो दा कर रही थी। अख्तर खान को गहरी सदमा लगा नहीं ये मेरी महमूद नहीं हो सकती है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो खुद को संभालते हुए वह रोती हालत के साथ कहने लगे। अख्तर खुद को संभाले माया जबीन उन्हें संभालते साथ उनके हाथ से तस्वीरें संभालती उन्हें बैठा कर देखने लगी। मुझे भी हैर का झटका लगा। ये कैसे हवा? महमूद तो बहुत मासूम है, इसे कुछ नहीं पता ये झूठ है। माया जबीन बेगम रोते हुए बोली जिस पर इंस्पेक्टर दोनों को देखने लग गया। वो उसका कब से इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और वो कमरे में दाखिल हवा कहाँ थे? आप में कब से वेट कर रही थी। आप का उसके आते ही वो उसके करीब पहुंचकर फिक्रमंदी से पूछने लगी काम से गया था। वो उसे जवाब देते साथ एक नजर इस पर डाली जिस दरीज वो यहाँ आई थी। उसने वही जेब तंग क्या हुआ। बालों को पोनी ने तैर किए बल्कि सादे चेहरे में भी वो बेहद प्यारी और मासूम लग रही थी। भूख लग रही है मुझे। शदीद वो मुंह बनाए उसकी नजरों को नजरअंदाज करके अपनी बात करने लगी जिस पर उसका ध्यान जिससे हटा चलो वो उसका हाथ खावे संजीदगी से कहते साथ चलने लगा। काफ वो इससे पहले कुछ बोलती आवाज होबाओं पर अंगली रख गया पता लग जाएगा। वो इसे जवाब देते साथ गाड़ी में बिठाने लगा। वो शरीफी दिल में समझ गया था। महमूद हैरत में थी मगर चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार कोई आवाज में दवाइयों सीट संभाली और सकी सीट बेल्ट बांधने के बाद वो गाड़ी गैराज से निकालकर सड़क पर दौड़ा गया। कुछ देर में गाड़ी मार आफ मरी के बाहर रोकी जो देखने में बहुत बड़ा था। आबाश पहले खुद उतरा फिर इसे उतार कर उसका हाथ थामे उसके साथ चलने लगा। महमूद की नजर इस पर गई। मास्क क्यों लगा रहे हैं? किससे डर रहे हैं? वो उसे इस तरह मास्क लगाता देखते हुए परेशानी से कहने लगी। आबाश ने बड़ी सर निगाहें इस पर डाली। वो घबरा गई और लब भेज कर उसका हाथ पकड़े चलने लगी। आबाश ने इसे शापन करवाई कुछ भर न पहनना करिए सो डरवा जो फजोल उधर उधर की चीजें महमूद को पसंद खा रही जिन पर वो हाथ रख रही। वो उसे डरवाता गया। इस वक्त वो सब एक होटल में मौजूद थे।
نہمن کو بےحد بھوک لگ رہی تھی. اس نے آرڈر کیا. وہ خاموشی سے اس پر اپنی نظریں جمائے بیٹھا تھا اور وہ کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی. کھاتے ہوئے وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی. سامنے بیٹھا شخص اسے بار بار دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا مگر وہ نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. چلو وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں اسے مخاطب کرنے لگا. محمل کی نظر اس پر گئی. پانی پی کر وہ اٹھی. کہاں جا رہے ہیں؟ محمل اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اس نے مڑ کر ایک نظر سے دیکھا. پاک کریں گے. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے آنکھوں میں رات میں لاتے ہوئے کہتے ساتھ چلنے لگا. محمل بھی اس کے ساتھ چل رہی. وہ چلتے چلتے بہت دور آ چکے تھے. بہت دور. یہ جگہ بالکل سنسان تھی. اندھیرا تھا. بہت ہلکی روشنی تھی. وہ اس کے ساتھ تھا. اس کا فون بجا اور اچانک اس کی نظروں سے آبائش غائب. ہوا شاہ محمد حسینہ پا کر پریشانی اور ڈر سے پکارنے لگی. وہ حسین لڑکی ادھر تو دیکھ لو. تبھی ایک شخص ادھر سے گزرا. آس پاس کسی کو نہ پا کر اپنی بٹھیاں ہاتھوں پر اترا. محمد کا خوف مزید بڑھ گیا. وہ کانپنے لگی تھی. آنکھوں میں رانسون تھے. وہ شخص اس کے قریب آنے لگا. ابھی وہ اسے چھوٹا کہ اس سے پہلے کسی نے اس کا کالر پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا. محمد حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی. وہ کیسے نہ پہنچاتی آنکھوں کو. وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. گولڈن بلیش آنکھیں اس وقت انتہا کی سرخ تھی. اوبر نے جیب سے چاقو نکالا اور اس کی پیٹ پر مارا ہے. وہ شخص درد سے کرا گیا اور چیختے ہوئے زمین پر گر گیا. محمد یہ سب منظر دیکھ کر آنکھوں پر خوف سے ہاتھ رکھ گیا. آج وہ کہ وہ اس کے قریب آتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھنے لگا، جس پر محمد نے آنکھوں کے اوپر سے ہاتھ اٹھائے اور اسے دیکھا. جیوا ٹھیک؟ تھینک یو ونس اگین. وہ اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگا، جس پر کوبرا نے اسے سر تا پیر دیکھا. بی کیفر. وہ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا چھوٹے ہوئے کہتے ساتھ چلا گیا اور محمد اسے جاتا دیکھنے لگی. اسے اس کی اور آباش کا لمس ٹھیک جیسا لگا تھا. ہاتھ اس نے بلکل ہلکا سا چھوا مگر محمد کو چھونا برا نہیں لگا تھا. جب بھی مشکل میں ہوتی ہوں یہی کیوں آتا ہے مجھے بچانے. محمد سوچتے ہوئے نظریں ہاتھ پر کر گئی جہاں اس نے چھوا تھا. وہ یہی سب سوچ رہی تھی. تبھی آباش آیا. چلے. وہ محمد پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ اسباب میں سر ہلا گئی. تم ٹھیک تو ہو؟ آباش نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، جس پر بھی وہ میں سر ہلا گئی. آباش خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈالے. ایک ہاتھ اس کا ہمیں چلنے لگا. اس خراتے ساتھ آباش نیچے ہی رہا اور وہ بڑی سلیتی اوپر کمرے کی طرف بڑھ. وہ کمرے میں آپے ساتھ شاور لینے کے غرض سے باتھروم کی طرف پکڑے. شاور کو لینے کے بعد وہ ان کو پہن کر باہر لے گئے اور فراغ زیر تن کی، جس کے اوپر اردو نفیسہ کا جو بہت حرافت کہا. بالوں کو ڈرائی کی مدد سے سکھاتے وہ ہبوں پر پلک لگ باغ لگائے نیچے کی طرف بڑھ گئی. آباش جو عریض سے کوئی بات کرنے میں مصروف تھا. محمد ان دونوں کے پاس آئی. آباش کی نظر اس پر گئی. وہ سیاہ میں انتہائی حسین لگ رہی تھی. کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ آباش کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی. بیوٹیفل. عریش نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس کے الفاظ سنتے ہی آباش نے غصے سے عریش کی طرف دیکھا اور محمد نے بھی عریش کو دیکھا تھا. یہ میں اپنی بھابھی کی تعریف نہیں کر سکتا. اس کے غصے سے وہ سیدھا ہوتا مسکرا کر بولا، محمود کھلکھلا دی کر سکتے ہیں آپ میری تعریف. اصل میں وائف ہو. لڑکی تو اس لیے وہ وسا ہو گئے. وہ عریش کے پاس آتے ہوئے اسے مسکرا کر بتانے لگی. اس کی بات سن کر عریش بھی ہلکا سا مسکرایا، جبکہ آباش کو اس کا عریش کے ساتھ مسکراتا دیکھ کر بات کرنا ناپار گزرا اور وسا دبا گیا. محمود تو سر لہجے میں اسے سخت تاثرات سجائے حکم صادر کرنے لگا. محمود نے اس کی طرف دیکھا. انگری میں مجھے وہاں گیٹ کے پاس بیٹھنے کا دل ہے. تک وہ اداسی سے آباش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی. محمود وہ آباش انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگا، جس سے اس کی رگیں صاف واضح ہو رہی تھی. وہ ڈرتے ہوئے چلی گئی. وہ اس وقت ایک ایسی جگہ موجود تھا جہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا. رات کی وجہ سے ادھر ادھر اندھیرا تھا. بچہ جو خدایا اس حیوان سے وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ چھپ کر خود کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا. تبھی کسی کا بھاری ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا. وہ شاید بھول گیا تھا. اس شخص نے آج تک کوئی نہیں بچ سکا. اس نے اسے گھمایا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا. وہ اس کی سرخ اندارہ برستی آنکھیں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا. اسے اپنی جان جاتی لگ رہی تھی. کوبرا نے جیب سے چاقو نکالا. اس سے پہلے وہ شخص کچھ بولتا وہ اس کی گردن پر چاقو پھیر کر اسے بے جان کر گیا. وہ زمین پر بے سود ہو کر گر گیا اور کوبرا کے اندر سکون سا رہا. وہ اس کے کپڑوں سے چاقو صاف کرتا جیب میں ڈال کر وہاں سے جانے لگا. لاش ٹھکانے لگا. بینا وہ اپنے ساتھ کھڑے شخص کو مخاطب کرتا خاموشی سے وہاں سے ہٹی سر سے ہٹائے بھاری بھاری قدم اٹھاتا چلا. خاموشی سے بیٹھی. آباش کے غصے سے وہ واقع ڈر گئی تھی اور ناراض بھی تھی. وہ کب سے خاموشی اختیار کیے صوفے پر چڑھے منہ سجا کر بیلے پر ہاتھ بیٹھے ہوئے انتہا کی معصوم لگ رہی تھی. کافی عریش کی آواز سے اس کا دھیان کس طرف گیا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی. وہ وسے کا ایسا ہی ہے.
خیر رسا تو میرا بھی گندی ہے، مگر تم جیسی معصوم سی لڑکی پرس میری بھابھی پر نہیں لا سکتا. مجھے وہ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتا ہے. اس سے 3 انچ کا فاصلہ اختیار کیے بیٹھ کر بتانے لگا. محمد نے اس کی طرف دے انسان اتنا بھی غصہ نہ کر. وہ اس کی طرف دیکھتے کہتے ساتھ کافی کا کپ اٹھا. ابھی اس نے آرام سے بات کیا، تم وسا برداشت نہیں کر سکو گی. ہنس کر وہ اسے سنجیدگی سے بتانے لگا. کب محمد کے ہونٹوں کے قریب جاتا کہ تمہار اس نے اس طرف دیکھا. میں خود پر وسا کرنے کا موقع نہیں دوں گی. انہیں وہ مسکراتے ہوئے پراتماد لہجے میں کہتے ساتھ لبوں سے کب لگا گئی. عریش ہلکا سا مسکرایا. وہ واقع بہت معصوم تھی. تبھی وہ لال نے قدم رکھ کر سامنے کا منظر دیکھنے لگا. محمد کسی بات پر اونچا اونچا ہنس رہی تھی اور عریش مسکرا اسے دیکھ رہا تھا. وہ وسا ضبط کرتا ماتھے پر سبٹے آئی ہوئی تھی. آنکھیں ضبط کرنے کی وجہ سے مزید سرخ ہو گئی تھی. خاموشی سے چلتا محمد کی بازو خان میں وسے سے اسے اوپر کی طرف لے جانے لگا اور محمد پریشانی سے اسے دیکھنے لگی. مگر اس کی اتنی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ نظریں دوسری سمجھ کر دے. وہ اسے کمرے میں لایا اور دیوار سے لگا کر مضبوطی سے اس کے نازک بازو نے ٹین میں لیے اس پر اپنی سرخ وحشت بھری نگاہیں کاڑے کھڑا اسے دوبارہ کو مجبور کر. آج کے بعد زیادہ فری نہیں ہونا. وہ پیش میں اپنا چہرہ اس کے قریب کیا. بولا. محمد کام کر رہ گئی. اس کی گرم سانسیں خود پر محسوس کر کے اس کی ریڑھ ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی. وہ معصوم نمی جان گھبرا کر رہ گئی. اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. وہ نظریں جھکائے دانتوں کرے رب دیے کانپتے جسم کے ساتھ اس پہ سہارے سے کھڑی تھی. ابھی تک اگر وہ اس کے بازو چھوڑتا وہ زمین پر گر چکی تھی. وہ اس کے بازوؤں میں گرفت ڈھیلی کرتا اسے وہی چھوڑ کر باتھ روم چلا گیا اور محمد اپنے آنسو غصے سے صاف کرتی وہی زمین پر بے سود سی بیٹھ گئی. اس وہ باتھ روم سے اپنا ہریا دوست وغیرہ کر کے باہر آیا نظر. کمرے میں کو اسے وہ کہے ہی نہیں دیکھی نظر اسی جگہ پر گئی جہاں وہ اسے لگائے کھڑا. تبھی اس کی سسپین کی آواز آغاز کے کانوں سے ٹکرائی. محمد وہ اس کی طرف بڑھ کر نرمی سے اسے مخاطب کرنے لگا جس پر محمد نے اپنی سسکیاں روک کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس وقت بڑھ کر وہ چہرے پر سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہا. وہ اپنی سرخ آنکھیں دوبارہ جھکا گئی. پسند نہیں تو کل منع کر دیتے. نکاح سے مجھے ہر بات پر ڈانٹ ڈانٹ کر ڈرا کر ہٹ کرتے ہیں. گندی لگتی نہ تو چھوڑ دے مجھے. وہ نظریں جھکائے تھوڑا گھبراتے ہوئے ہمت جمع کر کے اسے رسے سے بولی جس پر آبراش نے اسے دیکھا. زبردستی میرے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا یاد رکھنا. وہ کہتے ساتھ تھوڑی پر ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اوپر اٹھا اور اسے معصومیت سے دیکھنے لگی. آبراش نے کچھ کہے بغیر اسے گود میں گھڑا ہو گھبرا کر رہ گئے. وہ اس وقت اس بھاری وجود کے سامنے بڑھ کر بچی لگ رہی تھی. وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر کمفرٹر ڈال کر کان کے قریب ہوا اگر ساتھ رہنا تو سب کی عادت ڈال دو بس. آبائش شاہ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی کان کی لو سے لب مس کرتا اس کے ہونٹوں کا لفظ محسوس کر کے ہارٹ بیٹ مس کرنے پر مجبور ہو گئی. وہ آنکھیں گھبرا کر بیچ دے.